जय जगन्नाथ सांग मैंने मु राकेश स्वागत करछे हमरा गोटे नुआ वीडियो रे। तो आज बहुत दिन पर पुणी आ गोटे वीडियो आपण मानकर बहुत बहुत स्वागत। तो देखि पारथबे आमे आसी पहुंच जाइछु शुभम डीजे पाखरे। तो ए वर्षर वीडियो एठू आरंभ होला। तो देखि पारथबे काम चली शुभम डीजे रा कौन कौन काम होउची पचारिया पचारिक बुझिया केमती कौन काम होउची आमे आपन को वीडियो देखैबू। ठीक अछि। तो आम सागर आछंती बादल रिमिक्स सात शंखरू आउ गुडू हे रुह रुह खाली रुह आउ सेठी तो गड़ती चिन्ह आपण मैंने काम प्राय तो सरीगलानी अधा अधी कौन जे 80% सरीगली आ 20% अच्छी कौन केमती अच्छी आम चित्ताबू पचारि बुझा। चित्ताबू जय जगन्नाथ बास एम सब देखुए एम सब कम चली मेन जिन नाम कि किसी चेंज नहीं आम जेम थिला सेम अच्छी ताई नेम बोर्ड कौन चेंज हम जेम सेमती अच्छी आप देखो कौन कौन चेंज हम भाई की पचारि बुझा केमती कौन हो सिस्टम। तो चलतु जा आगू लिपुन बाबू ये आम सर्ट काटुं रिल सर्ट काटुं। हेलो हेलो तांको मन दुख टे मुझे तुमको पर्सनाली कही पछरे एन किसी कही हेनी। तो हाँ लिपुन बाबू ये कौन देखिए बहुत शीघ्र देखिए हाल्का टी खाली देखु ये भाई आम रहे कमर प्रधान मैंने मुख्य नर साहब जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आम नर साहब पछरे जा आप सेटअपटा मुझे देखी दिए कौन केमती। तो आप देखी चांबरटा आम जमी थिला टिके सुंदर बड़गिरी बहुत सुंदर चांबरटी होती भितर को जीवा मुझे भितर जा देखेबी किंतु सेटअपटा आगे टे देखी दूसरी यहाँ हूँ शुभम डीजे गोडाउन। ठीक अच्छे। तो आगुरी तो गुड़िया गुड़ी होती एमती आम जो गाड़ी थी से गाड़ी रही केवल डिजाइन चेंज हम टोटाल सब केवल गाड़ी छाड़ देकी साउंड सिस्टम सह डिजाइन सब चेंज आमर एठी जोटा थिला आम रही तले लगे ये रहा चेंज हबार ना बाकी रहा डिजिटा आमर फाँका डिजी साइड फाँका रपटे जो साइड रहा आमर यहाँ टोटाल रमर डिस्प्ले रहा डिस्प्ले आउ एमआई बार आपन को ये सेटअप्रे सार्पी एमआई बार स्टोव सब देखा मिल आउ 40-42 सार्पी ओभरलोड आपको 65+ सार्पी मिल। ठीक अच्छे। तो एमती किसी आमर रही सेटअपटा साइड रू आ बैगटा आप देखुए बैगटा थुआ जा से। ठीक अच्छे। तो बादल बाबू आ गुडू बाबू जिनस को भल कि पूरा निरीक्षण कर निरीक्षक भाव आई सागर है। तो देखो सेटअप तो कम आउ टे कम हो जाए पुणी आसबू केवल आपण मैंने पचारे कमेंट रे शुभम डीजे कौन है नुआ सेटअप केबे आसीबो कौन आसीबो। तो आपण मैंने आसीचु पचारिक बुझिया सब कौन केमती काम सब हम केते कौन रहा देहरे। तो फाइनाली शुभम डीजे आसूची मेलन को पूरा अलग प्रकार एटी देखिपे आमर एक सेटअप रही जोटा कि पुराना सेटअप आम रही आ नुआ सेटअप से डिजाइन थुआई केमती कौन लगुच डिजाइनटा यूनिक होती कि ना आप कमेंट निश्चय जनइबे। ठीक अच्छे। तो चलतु एमती किसी थिला आमर सेटअप काम चलुची आज वीडियो रे आपको किसी बहुत ना भी बहुत किसी देखेबी इटा आमर जाली साइड जाली लगे है। तो चलतु चांबर भितर जा देखा कौन यूनिक चांबर होती चांबर चांबर कम्प्लीट हो मत देखा जाऊनी। तो देखी पारे तो देखु एमती आमर चांबर भितर रही है से देखते आम छोट चांबरटी थी यहाँ किंतु पूरा बढ़िया होती सुंदर भाव में आर डिजाइन भी होती ये लाइट फाइट लगे पूरा जारा खारा। ठीक अच्छे। तो आपन को चांबरटा कौन केमती लगे कमेंट रे जनइबे। आ भाई आमर तो मुख्य विश्वकर्मा ये देखो नरेश भाई जी आम बाहर पड़े बोलो। हाँ सेटअप उपर एमती ये झूलाटा कम हो पछ डिजाइनटा कौन केम लगुच आपमि कमेंट को जनइबे पड़ा। तो देखिले तो आपने सेटअप कौन केमती तो कम सब चली गाड़ी ठुआई चिता पचारि बुझा चलते जा चिता के पचारा कौन के सार्पी लगे केबे सेटअप कम सरुची चिताई रुमालटा काढ़ुन
ଟୁମାଲଟା କାଲି ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବେ ଚିତାଇ ବୋଲି। ଇଏ ସର୍ବଗୁଣରେ ଭରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଇଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ହେଲା। ଚିତାଇ ସେଟ କେବେ କ'ଣ କାମ ସରିଯିବ ଆମର? 15 ଭିତରେ ସରିଯିବ। ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚିଂ ଏଇଠି ହବ ନା ଆଉ କୁଆଡ଼େ ହବ? ଏଇଠି ହବ। ନୂଆ କ'ଣ ଲାଗିବ? ନାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 15। ତମ କଥାକୁ ଧରିକି ଓହଳି ପଡ଼, ଆସ ଆଡ଼େ ଆସ। ତ ଏ ସେଟଅପ୍ର ମୁଖ୍ୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯିଏ ଆମର ନରେଶ ଭାଇ, ଏବେ ସେ ରିସେଣ୍ଟ ଆମର ସାଇ ଓଡ଼ିଶା ଭଦ୍ରାଣୀର ସେ ମେନ୍ ଟୋଟାଲ୍ ସେଟଅପ୍ ଯେଉଁ ଭଦ୍ରାଣୀରେ ହେଉଛି ସବୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ନରେଶ ଭାଇଙ୍କର। ନରେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବା କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସେଟଅପ୍, କ'ଣ କେମିତି ହେବ, ମାର୍କେଟ ଘାଣ୍ଟିବ ନା ନାହିଁ, ଆଉ ମେଳନକୁ କ'ଣ କେମିତି ପରଫର୍ମାନ୍ସଟା ରହିବ ଟିକେ ପଚାରିବା। ତ ନରେଶ ଭାଇ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତ ସେଟଅପ୍ ଆପଣ ତ ଭଦ୍ରାଣୀ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ସାଇ ଓଡ଼ିଶା ବି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଶୁଭମ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଶୁଭମରେ ସ୍ପେଶାଲିଟି କ'ଣ କ'ଣ ୟୁନିକ୍ କ'ଣ ଆମର ଅଛି ଶୁଭମରେ? ୟୁନିକ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ 15 ତାରିଖ ପରେ କ'ଣ ହେବ। 15 ତାରିଖରେ ସେଟା ସରିଲା ପରେ ଦେଖା ହେବ କ'ଣ ହେବ, କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଭାବନା ରହୁଛି କ'ଣ କେମିତି ଆମ ମେଳନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଶୁଭମ ଡିଜେ ଏଥର ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବ? ଆମର ତ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବାରେ ଯାଉଛି, ନୂଆ ସାଉଣ୍ଡ ସେଟଅପ୍ ବି ଲାଗୁଛି, ମାନେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଇଏ ଟୋଟାଲ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ, ପୁରା ଚେଞ୍ଜ, ମାନେ କେବଳ ଗାଡ଼ିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ନା କ'ଣ? ତାହେଲେ ଏଥରକ ମେଳନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଭଲ କରିବ। ଯାହା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ଚାଲି ପୁନା ବାବୁ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସେଟା? ସେଟଅପ୍ ତ ଯାହା ଯଦି ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଆଉ। 15 ତାରିଖରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ କୋଉଠି ବାଲିପାଟଣା ଏଇ ଆମର ବଳଙ୍ଗା ମେଳନରେ ଆଉ। ତ ନରେଶ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲରେ ଆମର କେତେଟା ସାର୍ଟ ରହିବ? ନର୍ମାଲ ସେଟଅପ୍ରେ ନର୍ମାଲ ଆମର 40ରୁ 42 ରହିବ ନର୍ମାଲ। ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଲକ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ବି ବହୁତ ସାର୍ଟ ଲାଗିବ ନାଇଁ? ଆଉ ଯେମିତିକା ଆମର ଇଏ କହୁଥିଲେ ଚିତା ଆମର ଯେ MI 12 ବି ରହିବ, MI 12 ବି ରହିବ। ହଁ ପାଖାପାଖି 30-35ଟା MI 12 ରହିବ। ତାହେଲେ ଓଭରଲୋଡ଼ରେ ବି ଆମର ସାଇଡ଼ ଯେଉଁ ଲାଗିବ ଓଭରଲୋଡ଼ ସେଥିରେ ବି MI 12 ରହିବ ନା? ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ବି ହଉ, ତ ଆମର ଯାହା ଆଶା, ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ଆଶା ମେଳନ ଏଥରକ ଛିନଛତ୍ର କରିବା ଦରକାର। ତ ଆପଣମାନେ ତ ସେଟଅପ୍ ଦେଖିଲେ, ସେଟଅପ୍ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆମେ ଆସିବୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିବୁ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଭାଇମାନେ ସେଟଅପ୍ ବିଷୟରେ ତ ଆପଣମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଆମେ ଚିତ୍ରାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ, ତା ବାଦେ ଆମର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯିଏ ଆମ ନରେଶ ଭାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ। ତ ଆପଣ ମାର୍କ କରୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେ ଆମେ ମିସ୍ କରୁଛୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ। ସିଏ ହେଲା ଆମର ବାବୁ ଭାଇ ଆଉ ଡିଜେ ଗୁଡ଼ୁ ହେଲା। ସିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି କି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟଅପ୍ଟା କ'ଣ କେମିତି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା। ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା, କେତେ କ'ଣ ସାର୍ପି ଲାଗିଲା, କେତେ କ'ଣ ସାର୍ପି ଲାଗିବ, କେମିତି MI ଲାଗିବ, ସବୁ ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ସେଠି ଯେଉଁ ଡିଜାଇନଟା ଆମର ଚାଲିଛି କାମ, সেটা আমার এই সাইডে লাগিব, ডিজি সাইডে লাগিব। যেମିତି ଆମର ନରେଶ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ପାଇଁକା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏପଟେ ଲାଗିବନି ଡିସପ୍ଲେ, ଆମର ଲାଗିବ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେ ଡିଜାଇନଟା ଗୋଟେ ଲାଗିବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଏମିତି କିଛି ଆମର ସେଟଅପ୍ଟି ରହିଛି। ଆମର ବଣ୍ଟି ଭାଇ ଆଇଲେଣି। ବଣ୍ଟି ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଯାହା ହଉ, ତ ଭାଇମାନେ ବଣ୍ଟି ଭାଇକି ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ। ବଣ୍ଟି ଭାଇ ତ ଆପଣ ଚିହ୍ନିଥିବେ, ପ୍ରାୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ, ସେଟଅପ୍ ଦେଖିଥିବେ। ବଣ୍ଟି ଭାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ହେରି, କାମ ତାଙ୍କର ଅଛି ହେଲା। ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯିଏ ଆମର ଲକି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଶୁଭମ ଡିଜେର ଓନର୍, ତାଙ୍କର ବାଇଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଯଦି ସେ ଦେଲେ, ବାଇଟ୍ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଟିକେ କହିଦେବେ ଯଦି ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ। ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସାର୍ଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କରି ମନେଇବା। ତ ଯିବା ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଲାଗିବ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଲାଗିବ। ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଜି ସାଇଡ଼୍ରେ ଲାଗିବ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଲାଗିବ। ଆଉ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନରେଶ ଭାଇ ଆମର ଶୁଭମର ଯେତେ ସେଟଅପ୍, ପୂର୍ବ ସେଟଅପ୍ ବି ଆମ ନରେଶ ଭାଇ କାମ କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ବି ଆମ ନରେଶ ଭାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ସବୁ କାମ ହେଇଛି। ଆଉ ଯାହା ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟୋଟାଲ୍ ଫୁଲ୍ ସେଟଅପ୍ କାମ ହେଇଯାଉ, ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଏତିକି ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଯାହା ଆମର ଗୁଡ଼ୁ ଫ୍ରମ୍ ସାତ ଶଙ୍ଖ କହିଲେ ଏଇଠି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ତଳେ ଯେଉଁଟା ଲାଗିଥିଲା ଏ ଡିଜାଇନଟା, ଏଇଟା ୟୁନିକ୍ ଡିଜାଇନ, ଏଇଟା କଢ଼ା ହେଇନି କି କଢ଼ା ହେବନି। ଆଉ ଏ ଡିସିସନ୍ଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ଡିସିସନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି? ଆଉ ଏ ଡିଜାଇନଟା ବି ଆମର ସେଟଅପ୍କୁ ୟୁନିକ୍ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ବି କରୁଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନାଲିଆ ଚାମ୍ବର। ଆଉ ଷ୍ଟିକରିଂ ଦେଖିବା ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତ ମୁଁ ବୁଝିନି, କହିପାରିବିନି। ତ ଯଦି ଷ୍ଟିକରିଂ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ଆପଣ ଦେଖିବେ 15 ତାରିଖରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ତ କାମ ସେଠି ଚାଲିଛି।
ठीक अच्छे तो देखा तो यहाँ आम बैक साइड डिजाइन आपको देखी आप क्लोज रे भल भाव देखूँ यहाँ आम बैक साइड डिजाइन यूनिक होते सब स्पेस रही ऑडियो क्वालिटी और बेस को लक्ष्य कराई जमतीका आमर पूरा भलसे वेंटिलेशन हवा साउंड पूरा क्लीयर आसो है तो सब जिनस को लक्ष्य करी सेटअप कम हो आशा करुँ आम सेटअप आपणकर जहाँ भी शुभम को नहीं आपंकर आशा रही आपंकर आशा पूरण हम आउ एथर मिलन प्रोग्राम को सेटअप जमती बहुत भल परफॉर्मेंस कर आम तो गोटे भी मिलन प्रोग्राम मिस करूँ आपको सब मिलन प्रोग्राम देखू गुड हसुची किसी असुविधा नहीं तो जहाँ भी जमती हम आम आपको देखू तो कौन केम सेटअप लगुच आप कमेंट कर जनातु तो चलतु भिडियो शेष करवा कौन ला गुडू बादल कौन कहलु बादल कौन कहला बादल कौन कहलु सर कहीं सर बादल हेलो छाड़ देवी